Coucou, namitero, mito chang chang ya, miowa, miogo, lève maman Dieu forton. Oh, wa mon po yoyo le vokpo, mi mono bakpo mo. Edo legba, si dadi do, we ndudu bokono ton, legba ma do da, na bokono na dunugbon. Be legba o da do gbon titokuji, we zombo milemo, oloto didolo. Miogo, me chechi ganle, mi cheche hel. Mo dawe go do amiene, hoeton mi jando. Hot no vi kanto gomen, hoton kanto gomen odo. E ma so ato hoton diamo, me lo klo ni wele bona gbezan ton. Nde to jijo gbelo me, e sien bo hen gbonu mo. Be me na idom lo, me mene o, eno yin, Pogba, Pogba, o Matiasi, ou eno yin, no vieto no yin, Paul Pogba, be hode mi jando mi ka cheche wa, be mi na o version gun e to fi. Version gun e to fi, indo mi live bayi, o nde to jijo to toa loji, dide ndo amido, nde jijo bo akwaje ndo ji bo dido, nlele jijo. O, mi wa fi, mi na yo version gun e mi janse, be version gun lo, uwe mi hen wa, version. O Paul Pogba lo, menu e kanyin. Menu e Paul Pogba. Menu yin, be mede yin, na do ami. Ememedi. Matias Pogba lo, menu yin, mede yin, na so do ami. Oh, Titan. Fite mi na beson. Mi na do Paul Pogba lo, ballon bato. Oche memedi. Ballon bato titen gbewe. Ema ye ballon bato kiye. Ballon bato e bo ballon gba ballon to posa ekpo ndi ekpo ne redo o Mbappé club Mbappé tome mi do club Mbappé tome mi na do molo o club da ho yo voto meton o me dawe ta no ene amo me dawe ne lo Paul ueno gba ballon podo Mbappé lepo be do jouer da ho bo ogbeyan Paul Pogba lo. Mi na yin lo Matias lo. Matias lo eyin mlaho na Paul lo. Amo Matias yene mi na yin do mo lo. Ballon gbato wen wosu. O non vilo si aziza. E dido de sungulevu non vilo ton tando. O mi dawe de mi pipon ne o. E ma do aziza. Me le po ma hen o pio wa lo polo ni. Me lo klo po e do sungulevu eton. Mamoti yesi ganji gbeto lo godo to bena no vito e boy na no viene na so won bo na so do nu ga e bo je mana yin mede ma we no bayi ma we no to nu eton do lo plopo be ne we zombo mi na hwan odo o mi dele e ma yon pali be o e je do man dre o niveau de Matias Pogba lo te mi na do Matias Pogba lo e no ho ballon emedi no ho ballon to o club associative yin do associative e ba do mlo mo iso me no ho ballon to yege me mamoni fide no ho ballon te filo ma yinu konso no vieton di den di do ami do Aziza no viloton e hu kan o Aziza mla ho tonton ete kajo na do ami do mo lo o Paul Pogba lo po Matias Pogba lo po novi wen ye novi wen ye iya lo plo baba lo plo we jiye mamodi sa ve que de tun chokodo kan o Matias ton bo do ho eton après ye so tun chokodo kan bo so do ho Paul lo ton e be novi wen ye novi ya we de le azun kento elo novi we wa azun kento bo ho lo wa mi do o mi ma na gbon pa go na je do mi ni do na mi ete rajo bi janvier me we o Paul Pogba lo e di alo son de le me concernant o novie ton podo famille ton agbe ton de le ete we kajo me chele me mi na de Paul Pogba lo e to ballon gba mla ho ton lo e ma do gigo so ebo mla ho lo e no gwa lo na mla ho lo bunu na kwe mla ho lo bunu gwa lo na mla ho lo bunu na kwe mla ho lo mi na anyu do mo lo
Hodewa, ewa je massime we tout claro be, mars 2022. Ou est tout claro be, na tout claro be bon. Minero Paul Paul po ba de yin no vina Mathias. Minero molo o ye wule. Yo vono yo do enlèvement. Ye enlevé ton ye wule. To yo voto me fi, bode ye wule lo to clear kaka boze so yi hode me to pali. Boa do etene. Boe wa do ni do mo lo o. Je Paul lo. O mi wule we no to chichio we. Ni die ma nyo to na de o gbeto no chi ogbeto ma we do gbigbo. Àmọ́ lo Paul po ba si famille me mi asise tin do mo lo o. Eme ma we do gbigbo. Gbeto so no do gbigbo gbeto ton bono chichi ogbeto bono godo agbeto. Be mi na do mo we eyi gbomo mbo me lo le wule. Ye wule, àmọ́ me wule ne le boze so yi. Ye tion o kwa kagulo. E ba do mo lo bose de don tion do nukume. Bo e mono mo me ne, bose mo koton e me mo koton le tion. Bo ado ne do mo lo enane mi kwe. Enane mi 13,000 euros. Oh, Mohamed Kabo, à moi, alors, des bayatene manyo alolo. Do enane mi 13,000 euros, bo. Oh, Paul ou Pogba, alors, adwa edo. Ete si kwe 13,000 euros de mi to bibio mi. Ah, mais là, les données, do, oh, yele wezon bo edo do gigo, bodo ballon bato. To yo voto me bodo to o sunwule bo eton do di bo me susu do nyue be ele wezon be yele de kazon lo e do na no sukwa na mi na kan do Paul po ba lo mi na do no na kwe famille ton le agbe ton de e won do pole e no na e kwe lo e to ni na bo o merole e di do ye wa je agbadoji ye àgbàdo e ma ka so no te do friend mi na do mo lo e wa yi to hon ton lo le me e wa yi me ro po bo yi do ho e ton me to yo voto me bo wo po me lo po no ho me lo de me lo ho me pe po bo yi ha gbe ton famille ton le sin ha gbe me lo ho me pe po mi na do me lo ze o kati e ton o de do no yi kwe to banki me lo fin 4 lo ze de me lo fin 4 lo ze me lo fin 200,000 euros son 4 l'homme. Et mais 200 euros, 200 euros, et ça augmente. 200,000 euros, mais l'offre, ils sont au 4 et ton dit. On te dit, mais l'offre, mais l'offre, code et ton bonheur, les filles, quoi l'on doit. Bon, venant Paul Pogba. Bon, Paul Pogba, il est allé à go, bon. Jemado fidi a jano to yovo tome. Bon, nye wa yiwe do akpa. En tant que meninwe, na do wa dagbe na we. Bon, na we ana fin kwa chegbon. Mina do mo lo ko ne to flan Paul Pogba enya da lo son wegbe do e jajo do emi mina do me mi pipon go do ami bo yin Mathias Pogba eno to o ko prin eno to kweyi to Paul lo si no se ino blessing buno to lalo le do buno to kweyi kaka bo jajo do mla ho eton Paul lo ne go do ne mo e jajo do ma ho eton bo fi kwedu e ma ye mi di bo de lo ayi gbon mo e wa zon bo wo po mla ho lo po ye mo se ogbe de le ton di den di do na mi do to live lo me mi na do mo lo mla ho o novi lo ayi Paul Pogba wo ki go ta ne bo video ballon gbate fi lo e tri ganji ete wa ka jodin mi na do akwe novi lo ton de gbidi bo wen kona akwe lo we novi lo wa to bibi e do ni akwe lo ne mi bo e ma ju akwe lo bo novi lo e jewe ton na novi lo ka e jewe ton bo e jewe ton na holu be mi na do mo lo o Paul Pogba lo mla ho ton lo de jajodo e borizi akwe ton e do akoba tesin ho waye mla ho mi ton hemi le kwepo ye tun chokoto kan lo poro bo e jimi na ena wa o wa gbigble na wa gbigble ne poro emi po mi na do e ma foro mo amo mi na do me tion o
kaleta do nukume me chon kaleta do nukume bobu nukume bo edo wule Paul Pogba na do so gambi ekwe 13 000 euros do eto titue son nai o hwe wi atondi egbon e ba 13 ans ou eto titue yelewe to henyane bo nde pepe ma do to jije ego yelewe zon bo eto kigodo yelewe zon we inu kan to ballon gbigba me e ma ye mi din be mi na do novie ton mlaho ton reyin Mathias lo mlaho lo eto alo me po me mo ko ton le po yin edo eto alo me po me mo ko ton le po e ba do mlaho ton lo eyin complice bo edo wole novie ton bodo do ni zekwe wa de novi lo e wa pon han se ma le mo wa pon le po papata e wa mo do mlaho mi ton edo alo to ho mo ko ton me mlaho ton do alo ho mo ko ton me bo mlaho ton odo la lo nkan kan le ni bo wo fe ne bo escroquer ton bo yi kwa de si u we do ze o ho lo gbogbo e mo do ho edin e jan bi oku me Paul Pogba mo do ho e jan bi oku me parce que ho de ojo kakakaka bo e o wule e ma itita e wule amo ye wule to mas me bo e voa ye wule bo bui so i to mas me e di do no vi lo o mlaho lo e di do mo na me wule le feu vert do ni hui e di do yin o na feu vert me wule Paul Pogba lo le e he o be na o fonu he Paul Pogba ho e di do mo lo e he o e to flin egbe mlaho flin ne bo mo lo o di do hun lo klo e to la mena mi e ma je do ye ni pali gbe ne do mo nkan ton ça veut que ye wa to pression ideji bo 13 000 euros lo e juan yi ganu de me je mo do gbigbo mi ton eto en danger okuho ja bo mlaho mi ton eto alo do nu mo nkan ton le mi etewe ibai egbo ayi lo we mlaho lo na mlaho lo na eni mo tendo chuan lo eji na mlaho lo ni ma do wa nde blo kavi inde te wa we to sogodo ye na lo mo we medele chon do nukume bo awule do ni we to go ejodo bo mlaho mi ton e mo do na nu mo ko ton ni do hun le ve go kan ton e we zon bo e honsu aholu won e honsu aholu uwe mlaho ton ado 13 000 ou 13 millions. Et m'a 13 000 euros. 13 000 euros. Euros, ouais, moi, m'a eu CFA, mon. Euros. Mi ba calcul, mi 13 000, bo ba fa 655. Maintenant, mon, au quoi ne, obio milliard, au quoi ne obio milliard, quoi d'aho gen, ouais. Ouais, mlaho ton, ke yi Mathias Pogba lo. Enu a o me po mele po we do wule bo e do na su kwelo janwe mo merci beaucoup 13 millions merci beaucoup où donte ye do na su kwelo ba mo do kwelo su e ma kan do kwelo su jo e ma tan do kwelo utu we do yulo we ma ho eton ntoli mlaho eton e ma ye mi di ntoli mlaho eton nu de zonbo Paul Pogba lo do yulo we mlaho eton lo c'est que 13 c'est que ye bu ndo nukume bo afinze bo menacer ton ye finze to maxime to hwe me ye finze to maxime bo so afinze to juillet me c'est récent juillet me lo e finze te e ba ya weto e ma ye meti ouais Paul Pogba don lo ho e din na he ve go bo e do porter plainte e do yu lo we bon ye wa to enquête ba ido hology do menu e immediation ndo nukume lo le kaka bo e wa mo mla holo merci beaucoup e na chena we gbeto ye wa mo mla holo na do so gan di do na mla holo o gbete me we te ete we jo kaka bo ye wa to mewule ye wa nu chodo nukume bo mewe bo to kwebio ntoli Paul Pogba e to wi won o ve go eton mina ka ndo ahwande o ton son we gbe ni la yi o yi hon ton de do we gbe bo hon ton mo ko ton e fi 200 000 euros do e po ka te ton po bo enya o ton sa yo hon ton lo si ahwan e wa izon ahwan mla ho ton ji bo e wa no po do Paul Pogba logo ke ba yi no vie ton bo o ho la ne to enquête lo ne to
yiyine bo kono le oje o wa won ponji etewejo mlaholo eteme dalodo we mlaholo ezeta eton ene mi motalo de ete mi pon fun ene gaji mlaholo zeta boton bokanwe bodomolo ehe o do no vie mi ton lo o star we leji bo mele po yin wane bo edu ahwa ẹ̀yin èjọ ayin wana mẹ̀dé lọ yẹnu pọ́n mẹ̀dé ẹ̀nẹ́yìn wana dọ̀nà vie mi tán lọ ẹ̀yẹn náà bá sí di mẹ̀dé yìí máa wù sè gbóná báyìí di dẹ̀hó tọ́ lè jí àmọ́ ẹ̀mẹ́ dẹ̀hó tọ́ pípé dé gbá ẹ̀mẹ́ gbẹ̀tọ́jọ gbẹ̀tọ́ dé gbá lè jí dọ̀nà vie mi tán nọ̀ví yà ló kúlọ̀ bàbá ló kúlọ̀ ẹ̀yẹ mọ̀ fami ló kúlọ̀ ẹ̀mẹ́ yìí dọ̀ nọ̀ví katakata nọ̀ví yà ló kúlọ̀ bàbá ló kúlọ̀ ẹ̀mọ̀ mlàhó ẹ̀zẹ̀ nọ̀ví ètò wa réseaux sociaux jí dɔn nɔvie mi tɔn lɔ ema gbɛtɔ dagbegba do ase tɔwɛ dɔn mɔ lɔ. ɔdɔ to xɔ dɔ na mi mɛtse lɛ mi be de emɔ dɔ aholodzã xɔ yedzɔ kpɔnɔ lɛ dze do gba ne dzi nado sɔ gã kpɔn fitɛwɛ o mɛnuwɛ mlaho mɔkɔtɔn mɛnuwɛ dzakɔ hɛ nado sɔ gã wele nɔvie tɔn bɔ nado dɔ ni do su 13 millions d'euros lɔ uwɛ do dze do gba na dzi bɔ mlaho lɔ ede ta tɔn bo ze ta bo wa o tiktok bo wa réseaux sociaux bo hen bo kanwe bo do mi le yin mlaho o han de no ji mede matina mede hakoya ihana mede we mede matina mede mine ya ihado hen mide melo klokpo ni ya iha bo do hen de melo klokpo ni sheshe de melo klokpo ni nyo gbezan e de ton ajando confiance na mede do confiance na de we novine to mlahone jeriona novine be mi ma modo molo o histoire biblique ndeno joto bible melo nlo gbe pote be tane di e ma doria mi tan Joseph Joseph podo o mlahwe ton le po o ta mon ko ton ene to yin fine de ma deize Joseph boze mlahwe ton le yeize boze do da home mlahwe ton le ntole eta tu yeto a o kwando e ye modo mlo e o gigo to tane bwe ye ma jon ayigbe do mlo hen do wa wo ton e melo popo we hen do e wa ton do gbe me fi we zombo emi wa lepcheji no do mlo mi jale mi hoka mi de ton mi ma ze gbeza mi ton na mi de blo i ma o ka so do na mi jawe mi ma de gbe to po blo parce que de mi to alonu fidi gbeto Africa gbeji gbeto to Benin din we eto Galifan gbazi kla pupo e ma mon soukle deji bo mene din dans 2 ans de mene din e ju anyin gbeto daho e ju anyin gbeto gigoro bo ina jakwa ton toji bo ina do mlo fite we o ton din trop din bois savez que c'est l'étoile o ku étoile pa o me di ma si gan sunsun nuera mauka no gbetogo mai nuera gbere pon gbere nuera mauka no gbetogo mai nuera gbere o gbere nuera mauka no gbetogo mai nuera sunsun pon gbere yedo hueda lo pa ome mai nuera sunsun huedo lo pa ome mai nuera sunsun gbeme nuera mauka ro gbetogo mai nuera mauka ro gbetogo ye ma so gan sunsun mele ni gba uwa mele ni gba chegba mele ni gbo nu ve ndo mele po melo po edo sunwlevu eton eyin do apon aga home amodo sunwlevu de no di ugande amode no tambo nya amode no to tun melo po edo étoile eton boete tubo mele vodi amo no zotwe eto bibriye amo no zotwe eto agayi amo no zotwe eto dagbeme bwana hen ton gble pourquoi mi pon dawe lo sin tamo dawe lo ni no vie ton si gbezan me we jedi mo no vie ton si godo we je mo bondo hodwa mi meche vivele owe dawe mi ton ene ton po tapo Boadomlo indo wo ma reprocher wo Paul Mathias po balo ye ma reprocher ndenede ye ma reprocher ndenede
de no vie ton do yulo do we yulo boy do enquête ba ido ko ton tame do ebe mele wa boy tion ye tion ndo nukume na do so gan wule bo bi ma mo nukun je me etesi ton bo ado e na ju enquête do boy ye na fuye nle bi papata e na modo mla ho dagbe we yin e ma da lo o me o kwe bi ono vie ton le me mo e ma fi kwe do no vie ton mo lo plo e ma mo nukun je ho de pepe me amo eto na do bayete na do embrouiller tableau et tu embrouiller tableau amo la lo edo Mathias yene la lo edo e ma si gan embrouiller tableau ne e so yin do mo lo problème lo de to jijo yo vo to me we to jijo te yo vo le magu yo vo le nyonu yin resereze yo vo le ye to nuclé be o ho de he wa ne o edi do mo lo mi to TikTok loji edi do mo lo in ho lo si fifo mi na mo do we na yiga e na yiga bo mi na so wa fi bona ho pe bona do ho eton ho che ma ye mi di bo eze we ma bo aton to TikTok ji bo do mo lo de no vie mi ton to nu fe do mi e ma yin do nu fe no vi lo o ba ya enquête bo mo do mo lo o tout clair de mi mo akwede to wi wo so mi si nle no vi lo mo o do preuve bo mo do mla we mi ton ejo ayi gbigbo e mi ton we so bo e hon su po no le na ye ndo protéger ton e ni ma we ton ni gba awi bo de mla ho la mo do mla po no le to enquête bayi e po no le si ho wa bo e mo do a ho edin ho lojo ahun ravi ete na bayi Bonado détourner, attention, pendant les temps c'est. Bonado détourner, attention, mais to ho dolé de. Bonado rien image. No vie ton Paul pour ballon ton blé na rien image lo gbe. Bo gouda image lo. Bo mele po papata, ye na gbe wani. Ça le programme mo quand ton Mathias pour ballon bayi. Amo la lo edo. Diwa yen so yin wana Paul pour ballon do goni. Nso chi wan yin do go. Boy lo mesusu to aloji ye na so yin wana Paul po ba lo gogo o fan de do boy yin fanu pele lai pele we do diwe sun le vulo e so ju atan logo diwe Paul po ba lo e jona do ahun abona so do mesusu bo e to ale to na so hun to club de me te logo la lo we do me ma wu ma hen ton ple e me gbe to e no hen ple pátápátá we na gbata do ngo de doze Joseph boeze dra do da home bodo e mananyi nuba no mla hweton leze bodo e Joseph bo ma uni gigo yezi kaka boeze dra do da home bodo e man de pepe na yin o finish lo ni anya yonu ka bi ayin Clétien anyon tene o finish lo eme Joseph e do aholwa Joseph do aholbo bo mla hweton le po papata ye wa lita yin kaka je baba eton ji baba eton jo an lita yin bo e baba eton go e ma te he go ni ati baba eton ati mele en tout cas mele po wa lita yin na Joseph be Joseph po mla hweton le po si ho wen wo ma te su wo cho we sa ke nu de be ni o la lo do e te ma ho jo ho de do Mechele mi do to nu kon yibo do ndo ho do ami e wa ton poro we ma po bodo mi le yin ete mi mla ho na Paul po baleji do Paul po balo o mele no mo we no yin wane amolo o mele ma yan de yin gba o de mele ma yan de yin edo gbeto susu we no ki ho do bono versin do gbeto dagbe we no ki ho do bono yan do mlo e to nu ki we no ki nu ache nu de no ki lo e ma nu jo nu de ki tawe ne lo e mo do mi mo tawe lo sita mo nu ku mene e ma nu jo nu de ki gba mene jamanu sin pele do ve go mena do so gan ti ten ho lo wa mi e ma nu jo nu de ki gba dogbeto yin la kan we e bo e je do mo lo o ga oho na mi ni ton achiri no vie mi tonton do no vie mi ton de friend lo eze bokono wa bokono wa hwegbe de bokono lo wa lo eze o nuko Mbappé ton eze Mbappé si nko bodo mo lo yeni gblegbe na Mbappé yeni Mbappé si o mi lo Mbappé mele po no ta kwa ton bo mi no akwa ton do we no gba ballon ganji do ni ballon lo so fo meni
Que do ni wa bobo yi ballon so for me na Mbappé yeze ballon ni no jai ni mo do biblo be e joan boise Mbappé Adama gbeto mo bai mo na gbeto ya gbeto mi po gbeto lo pare nu ene do mi po dawe ne o mi po gbeto no do mo do e pa boko do mo mini boko c'est du faux problème ouais là le dodo non vie ton si correct mi maman dit on peut faire ça Adama no vie toi il y a le plo baba le plo où est Jimmy yesi gamba si mona nozo menele unya do Africa we menele yeto unya do Africa si to we où est sombo Africa mi ou africain le mi to problème do mi problème do mi ou meyule mi problème do weten mina on va s'en sortir weten mina ton son tout clair mon quand on met. Comment on peut s'en sortir avec l'esprit de haine, l'esprit de jalousie, l'esprit de crime? Parce que nous disons criminalité, mais vous voyez. Ezeki mais moi quand on nous des son mais ezeki bo no vieton amon ido maumado no vilo na kuwa lo mene no vilo maja kuku gbene. Oui, le frère veut de l'argent à Joto ebe a dido no fanfun ebe yeni gba ballon to terrain dit est-ce que c'est facile anak gba ballon Sonsi eno gba ballon ka sonsi eno je sa men di bo eno dom lo mini terrain bo chauffer mi de pele mi do ezun to terrain di bo pon de no mi mo de ye no to gbigbo meton no gbigbo le oya ballon gba to enele ye no be ezun to terrain di 90 minutes 90 minutes bo no to asan wa me susu ti bo yin jouer bo ye kudo terrain di ye jai ye we so do kaka bo gbigbo e ton chun bo e na be ye fon ma fon kaka je gbe ballon gbigba lo ehun we sacrifice tout cla de je kaka bo do no to ballon gba bo gbe to anyo e bo ato akwa e ton be bo wo mla ho e ma se gan soutenir non vie ton wo mla ho e ma se gan ze non vie ton pa e wa to kwe bi ono vie ton bo eno popo gbe nlan kan le po bo do ni do na 13 millions d'euros to no vie lo si nto le te o tu ajo te we kan do po e ke we yin mo mi mama di ido no vie to mo ba na no vie de te wa ka honton de te ye to journal me ma ou ma c'est à la une et no vie kai mlaho to mo ba si na no vie ton no vie to mo ba na mlaho eton dilo e mlaho ba mo est-ce que honto e ma na ba mo na we il faut mi fon so amlome gbeto chele mi fon so amlome ogbelo odio mede ma so dagbe mede ton dimba boewa be holo wado etatu we wa lo Mbappé lo holo me e yo Mbappé bo ntoli eni do mo Mbappé e ba gbeto da ho to club lo me bo yo vole gbo e mo di ke do Mbappé lo nu e mo di ke de nu yin mo lo e na nya me yule e na te do me yule godi bo na huwa e ton de no huwa wan tan de no huwa bo mo do yin wan na me yu bo do me yu mayon o me yu wa to e me yu wa ara ko me yu lo le nu dagbe nu so c'est la qualité mi ou me yu le gbeto de qualité we yin mi bo e lo so yin do gbeto exceptionnel gbeto de qualité we yin mi bo yo volo le coupe du monde et ton de yi to yo voto me fi le lo e re o me yu le ye dal ye ko kan susu ben Mbappé lo me yu we amon yo vo we parce que yo vo si we ma tout ça amon me yu we
Mamodi, mais you ouais, bon, et yovo et jido, et yovo ouais, jido, yovo tome, tout ça, mon mais you ouais, bon, là, souviens de mais you ouais, à mon, y'a une nuit gandhi, et moi, dit qu'il y a l'oni djego, parce que, y'a doit être, dans mes mon canton, où est nos zéa, où est nos zétolos, so y'a gana, bon, moi, dit qu'il y a une ni c'est comme Mbappé, na, mais m'la a chenouene, Romari ki kabo, m'la a chenouene, ni do bouleverser tendance, lo, ni do oulou, enquête de biba do glone na jode to ejo anje do no vie ton kabi a jode jije do no vie ton ou ezun e do ton bodo ze we ma lo bodo mo lo papa camerounais ma mère algérien africain Mbappé lo Afrique ici produit fini Afrique ton amon tout nde nyole yovo le mi eda nde nyole yele no chwa lo eji to yovo to me ye mo me de bo. C'est vraiment triste. Voilà la faute de nous, les Africains. Tu vois, mon frère? Andy, tu vois ça? Amodi, il voulait, il est africain de boy, mudo, do talent frein, mais mon coton, retour à bon, ouais, il est bon fin doué, bon, vous le bonnet. Il me dit que, ça est que, mais non tafou, non tafou. Il est jemeti tafou, kabi, il est jondo, yo voit dans sifi, mais yo na sifi, wa nignon, si c'est bon nignon, elle est non, ça. Na mais de mo do que ma do hudo mais là les yo volé chaque fois mentalité est ton de na wa bona profiter il na profiter mi il na zami e ma ye midi où est nous idée ton il est mo do de arranger les you know zedo wa mele di bébé be mi na yo mo lo oh Mbappé bébé Francito ton Francito mo di ke do oh Mbappé go mais de mon c'est quoi Mbappé? La qualité n'est pas la quantité. Mon locro, la quantité n'est pas la qualité. Mi oule, mi monozan, kibuto, figba, degon, minozan, matin jan, ouais, minoda. Adu loko, anandu awe. Wai loko, enale nukumlan, moi. Moi, lève maman, Dieu est fort ton. Métier mi kudo ho. Oho ye wa ebo, hanwa, mi montawe, godona miene, yeno ledo. Mathias, Poba. Maye midi Mathias Poba ouais yoyo le bo wa TikTok ji Mathias Poba we zombo TikTok wa wule mignon mon TikTok wa wule mignon bo mele jedi do français gbeme bo di akwa doji do Mathias Poba ho klo ho do TikTok mignon lo we do bo jedi do français gbeji bo ye fi le ba si ete ayi no le si agbaji ye do Benin no le si agbaji mi do mi manajo Mathias Poba do amo Mathias Poba lu mi manajo edo mina do mla ho we na no vie ton Paul Poba mon Mathias Poba do da ho gan dete mina do Mathias Poba uwe jeha na do so gan wete na do so gan to tout clan no vie ton Paul Poba na do so gan basi bo na no vie ton Paul Poba Sophie he no ba balonte mina do mo lo Paul Poba son relève ton temps son relève ton dit beto gigono we beto yeyi no we mina do mo lo o Paul Poba ne bi ba no vina Mathias Poba de mi mo godo cheflin Mathias Poba ne osu o ballon gbato jan e mo amo wa ma do gigo so Paul Poba ma do gigo so Paul Poba mo bo Mathias Poba wa do mo de mi ma do gigo so no vie mi ton be mi na ze no vie mi ton do frère bona kusui bona fin kwedwe bona do yani bona hengble bo Mathias Poba he ba si mla ho Paul Poba ton je ha mo bo je kwe yi to no vie ton sidi bo je tout cla do no vie ton di tout cla lo do kaka ma no te do frère mo Paul Mathias Poba ne we je akore agbede volé nado waete yedo fe nado fin no vie ton Paul Poba ze bo fi no vi mo ko ton ze mo to Francis to me fi bo ze so ekwedegbe me wa fin ze nele mi na do mlo etion do nu kume mo bo tion nu kume ma do nu kume eton kia yeze Paul Poba bo adone do je Paul Poba lo mi ule to chichowe so kwe wi attendé gbon ou ezon lo ana souete 13 millions d'euros na mi anasu kwena mi ni amasu kwena mi be mi he mi na huwe mi na lo hulawe u eze Paul Poba lo wa to enquête bayi wa to dodina menu e ka to kla domi menu e jan humi di dona kaka wa modo mo lo o mo mla ko mi ton
Mathias Poba kenyi alokplo baba alokplo kpoemi kpo uwe to glona nu ene le kpo papata boedo helu nu moko to maso ganjo amo nu moko to maso ganjo o gbezanche yeni gba humi be ma yidom lo 13 millions d'euros lo 13 millions d'euros lo uwe zombo ehe o Paul Poba do yi o gwe ko yamo Paul Poba mo do he o kuho janwa uwe zombo e hon we zomo o Francis to si o gwe datole na ni gbadona bo yan me jan hwe mi lo e ka o Paul Poba e ka wa mra ho tonton cd me uwe gwe lo do wa version gun de l'affaire Paul Poba et son grand frère Mathias Poba. Voilà, ouais, ouais, dit, ouais, j'ai enquête, il va y dire, do glona Mathias Poba. Mais quand il a la enquête, il va to meton, enquête, il wini, enquête, il tiwi, be, et n'y a ma demandé, il y a mon oncle, j'aime, na e jogbon, mais nous avons, mais, ni fin, quoi, ni quoi, Paul Poba lo si de Mathias Poba modom lo ahlojan ho okwo mi ton dun aje gbangba etewe Mathias ba si Mathias de wa dida we ma elo bo apanu ko réseaux sociaux edo mi wa otole mi wana Paul Poba mi no version do gbeto dagbe eno kinu bo mi no go donne lelelelele gbeto yin la kan bi we yin Paul Poba mo mi na do Mathias Poba we to modo Mathias Poba ba si mla ho na Paul Poba edo gbeto yin la kan bi we yin o Paul Poba mo le Paul Poba eze yin ko Mbappé ton na do so gan wi na do so gan ba si bo yin gba ballon na no jaye ma na no do bu susu mo we do na do so gan tí àwọn do no vie ton ji na ni do so gan yan no vie ton son fi de no gba ballon te be no vi lo wa ton bodo la lo do ete mi wo le ma moto na o mo ko ton àmọ́ lo mi lo amano do ni ba ya ma do gbeze mi ton ji àmọ́ mi ma lo me de pepe sin yin ko mi na do eche gba Mathias Poba te mo mi na do Mathias Poba lo podo Paul Poba po iya lo plo baba lo plo we ye mo chokoto kan lo plo e do jiye mo mi wa dede mo àwọn wa no vi mayon no vi mlaho mayon mlaho amo o tu klati mo mi wa dede na mi de mi do confiance na mi de o hotel jan do ami me de je yin wa to we je wanu no i wanu na jede makpla me de do go do blo makpla no vi makpla mlaho blo aso je gbawe church me eson po we gbawe church me amanya ahovi osu e mo no po o tu fe lo yin lo honton do confiance ni ze gbezan che na honton chewe honton martin o no vi martin na mi na ba si gbelome o gbelome de to wulu mo be ho mo ko ton we jo mo bo mi do mi na se do to me na mi mo mi na do mo lo o wenu kan gan re ètò yovo to mele yo je do dina ho mo ko ton ji mo na do pon do ete est-ce que nu gbo eya est-ce que o Paul Poba e jan Mbappé we mi na ka yan do Mbappé ni ballon gba to ti tengbe we Mbappé ni o bébé Francis to ton we Francis no di ke do Mbappé ko so mo de Mbappé ni africain pan o Frank no ze do wa me ntole mo do qualité we e mo do e ma quantité be me quantité bo yovo to mele ou e no to tu clado ou e no mo do e ma yan bo e no mo do mo ko veto no yan africain amode mo do mo lo o Mbappé qualité we ballon to afone bo gble o se eze do wa me zeze lo awa me mo awa me lo wete uwe sombo de nu ko eton lo ton to ho lo me gbale he tu mi na mo lo tele le po eje ho mo ko ton do ji mo bodo he tu menu e jan da lo Mbappé go na ye jan do bo Mbappé ya do e na gbado na ho lo be ho lo eto gbado na lo nu mi ya lo Mathias lo mi yon de son lo Mbappé sin ko e mo lo Mbappé e ba bébé Francis to ton yin do e da lo Mbappé go o ho wa uwe so bo egbo ki Mbappé sin nu ko do ho lo me na do wulu o holo na do hanya holo we na oli oke na je dodi neji e na je dodi na o no vie tonji la lo we ka do mi ma hen sun level lo polele wa gbe mi amo sun level vovo e mi hin wa sabe que o sun level me de no chi sun level me de tombo me de to no yaga la lo we to diro be mi to fi na do so gan se ho e to jijole bonado wa mi to TikTok loji be ma je fo si level mi wa mo mi kaabo be holo to choki me Olone mi expliquer na mi. E ma di ga e ma so su. Merci beaucoup.